In the Philippines, a person who ends up on parole passes through several stages from the moment of the arrest, all the way to release and supervision in the community. Uy, pre, kita. Pre, Ay, sama. buntag ka nang mangangi unta ko si mo ba nga pwede ko manghuram sa imong motor kay nalang ko yadtuan ba nay disgrasya dito sa unahan ba. Ah, okay rin. Wala problema. Uli raw niya ha. Oh sige, uli ra na niya pre. Tara. Sige, pre. Uy, pre, musta may buntag. Buntag mo si kanang kita magagmotor nga kuan di ba? Barato. Oh. Kani pre, barato kini pre. Brand new pa kayo ang udo ni pre napas mga 1K. Wood pang ligid ni pre oh. Na ba sige ka wa makina Wala na. pa pre, sino pa kina pre? Brand new pa kina pre. Awang mga makina na pre. 1K udo ba? Sila mo. Aras mga binta pre. Awa pre. Wala pa gas-gas. Wala ra ba koy cash pre, pwede Gcash ra. Pwede ra Gcash pre, mo ni akong number pre. Kasi nanang ko sa mga pre. Pre, salamat eh pre. Araw. Pre. Atay, sa rasa eh. Hapon naman, wa pa man nauli ako motor. Asa lang ko eh. Hapon na. Mahal ko sir, naman akong sensor. Naunta ako yan naman ba, i-report man. Kaya akong motor naman ko, gihiram sa akong amigo ba, hindi ka na. Na, agad karoon, wala pa nauli. Saan may pangalan sa imong amigo sir? Si Alan Datoy, gira man niya ako motor bang kay emergency daw niya. Wala pa niya naulit karon niya. Nay nakakita ba ka balik yan na. Kay lahi na mag nag-drive sa motor. Ngayong buntag sir, aresto po ka namin sa pagkasalang pagnanakaw. So, you have the right to remain silent in stating you previous were against you in court law in the Philippines. You have the right to accompany independent counsel vis-a-vis of your own choice. If you cannot afford the service of the counsel, the government will provide one for you. You have the right to accompany independent doctor vis-a-vis of your choice. If you cannot afford the service of the doctor, the state will shall provide one for you. Just, do you understand what I said, sir? Yes, sir. Yes, sir. Pati, ang warrant po niya sa police station po na ay sa Palawanan. The police and the prosecutor handle the arrest and the investigation. Then, the case moves to the courts. After reviewing the evidence, this court finds the accused guilty of qualified theft. The sentence is 4 years of imprisonment. Your Honor, we ask for the most lenient penalty allowed by law, especially since the accused is eligible for probation or good conduct time allowance. In trial, the judge weighs evidence and law. A guilty verdict leads to sentencing and the start of possible parole. Morning, sir. Sige, pwede itong magmumahal. Yes, sir. Sige, proceed sa office dahil sa sorry. So, good morning everyone. I am your case manager. So, ako ang responsible na magtabang sa inyo ang pag-manage mag-manage yung program, treatment, and security components para na ang buhay sa rules of the So, dapat mag-participate mo sa inyong magiging good behavior sulod sa prisuhan o dapat makita na mo ang inyong progress within sa inyong kumatasan sa sulod o dapat makita na mo ang inyong good conduct within the prison. Open courses na ako. Magkapangita na jud kog tarong nga trabaho. Dili na ko gusto mo balik og prisuhan. Moatin guro kog mga classes,
vocational training o counseling. Try na kong sundon ni tanan para makagawas kog sayo. The Parole and Probation Administration Officer gathers information from the inmate, the family, and the barangay. This becomes the case study for the Board of Pardons and Parole. So na-serve naman niya ang minimum term niya o na kita ko ng mga nagbago na siya. So kailangan na siya regular sa parol. Pwede siya talaga. After careful review, the board grants parole. The inmate may now be released under supervision. Mr. Datoy, na-check na namin mo ang parole eligibility report. We check also your conduct, your family support, o ang ibang mga plano after sa iyong release. The Board of Pardons and Parole is the final decision maker. They decide if the person can be released on parole or must stay in prison. Ma'am sir, makatrabaho ni po tarong o magpalayo sa mga utang na dili maayo o maminaw mo nabugo sa mga gihatag o kondisyon sa So sir, i-monitor lang po siya sir para makabalutan na hibuhat po niya mga kondisyon na gihatag sa iyaha, tapos makasiguro ta na magbago na dito siya kung di na magbuhat o muna daw. Sige ma'am, kabangin lang po mo banday sila po ng pag-record po ang Mr. Datoy, you're on parole. Report you ka regularly ha. O iwasan mo ang kumait o new crime and drugs. And always ka sa korpyo, sundo ni mga. Once released, a parole officer supervises the person in the community. If they follow the conditions, they can complete their sentence. If they violate, they may be sent back to prison. From the police and prosecutor, to the judge and the prison guards, to the Parole and Probation Administration of the Board of Pardons and Parole, search role shapes the journey from the arrest to parole.